12 harvest Bagyo Aita. Thank you Lord kasurvive among tanom. Biya, grabing hangin. Grabing hangin, ulan. Pagaw kong sinagit. Shout out sa itong mga import. Thank you Lord. Harvest pag ako tsagit guys, tsagit ko pag hangin. Popo ko dito babaw, alas 5 pa kaya kuha nga mugaan, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9 kuhaan din ang unos, ang grabe, alas 8:30 hantad alas 9. And thanks God linaw na, time check 10:30. So, thank you Lord. 12 harvest ating Mistisa Max ito. Grabe ka stress. Stress ang tanom. Stress po si Marvin. Ka nag t-shirt Ben. Okay, balon Ben. Okay, balon ilisan. Thank you Lord. Video lang, buluras. God bless everyone. Musta kayo dyan? Grabe dito. Buti na lang nakaligtas yung building natin. Pero grabing hulog-hulog ng bunga. Kasi sobrang lakas. At least survive pa rin. Thank you Lord.